Sari kaham jotonono Facebook live kudungma jorani agolo tini phai sopaika norokno kok rojak tongo tini already ang Facebook post khlai rijak sara 7ta go Facebook live phainai hini so norokno kok rojak tongo hingkaba phai pika norok saimano kudungma jorani agolo tini Facebook live phai tongo ang kesaro kobangma kisani problem tongmani bagai personal problem tongmani bagai hoitoba norok bai kurungi manliya Fekaba norok kobangma na text khlaika SMS khlai tongkha call khlaio je dara tangi Facebook live phaya hnei so tini kisa jora mankha jora manei norok bai live kok sana hni no phaika so norok bo kurungnai turuk kha khaklayo norok jara nui tongnai asu kudungma jora romoi jarang bai kurungnai norokni abahaike kurungmung rok tongnai ang bai baksano tamringka norokni kurungmung bai no ang bo chaitugo je sumansa norok bai share khlaina hni so khapani takhute bukhuk jeta puila ono norok jotone sari kaham asu kudungma jora rumui Facebook live sopai ani reason bo tongo hoitoba norok saimannai norok bai share khlainai bekoba norok jara tabo live nui tongnai norok bai ang koyekta important update no tuyui tini kok sanai sini asuk salomui sini tabo tiprani condition bahai solitong eba khaba phainai salrogo sini tiprani tamo ongnai condition bahai ongnai eba khaba lockdown tabo jeta lockdown 4 already sini tiprago rojak kha norok overall 17 May ni pore jeta lockdown 4 cholinai lockdown part 4 ongnai ga aboni bo norok nang update runai try khlainai so abono tabuni simito norok bai ang live tongnai jesu mansak tamani hingka jesu mansa norok bai live rogo tongnai phainai sal rogo bo norok bai gedalnani chaitongnai so khapani takotai bukhuk puila ono norok no sadi bahai tong norok tamani hingka o jorago o jungjanni jorago norokni kaham kurungde tongbai norok ang to tabuk sujara tui to kaham no tongkho so norok jodi kaham kurung tongkhe ang bo kaham kurung no tongnai tamani hingka norokni support norokni hamjakma tai norokni abahaike logi rumani bagino maybe jung taibo norok bai update norok bai ang share khlai manai tamani hingka norok nang already sai rejak ang jeta o jorago phainai hini norok bai baksa live kok sananai hini so dara lockdown tejde folok jangnai so pohor jamatia sanai abono tui joto detail no sanai so puila ono sari kaham jotono no norok khaklayo norok jotono kaham kurung no tongbai na hini so puila kok ongkha abahai sini tiprago tabuk bahai condition kaisa jorago sini tiprago lockdown tongmani eba kheba sini tipura corona free state tongmani notice ni bisingo but tabuk sini tipura ni bahai condition puila onda abuna phainai tamni ke kutungma jara rumi norok bai Facebook live kok sajagya tamni kisa personal problem tongmani bagai so tabuk bahai condition sini tipura ni corona ni tuyui tabuk jara tui to mia thangnai jara rumui to kono dhoroner positive case sini tipura go nukjak liya mia sak jara tui engka overall jodi tabuk sini Tripura o naikhe total case jodi jong sini Tripura o naikhe corona case abongkha 156 ani 156 মানে 56 156 total case sini Tripura o tabuk sajaratai ar aboni bisingo recover ongkha sini Tripura ni 29 total 29 recover ongui thangkha sini overall Tripura ni jodi naikhe ar tabuk bo active jodi jong naharke active tabuk bo 127 sini Tripura bo tongo actively jata GB Shakham nogo Bhagat Singh o thairo boro naikon jai tongo ar outside yani ke Tripura ni phataro khorognui tongo jara chini Tripura ni no jara Tripura ni phatar hastigo tongui tongnai rok so abongkha chini Tripura ni update aboni bisingo norok saimanna turuk ke tabuk already jara Tripura ni phatar hasto kesajak borok sini Tripura go kifil bai tongbai kha
আর যারা তাবুকসক জরা তুইতো ও থাংনাই সালো লকডাউনनि बागै যারা জানাই বরকনো রেল বাই রেলও খাইই যেটা আবলিনি বাদারকার রেল স্টেশনও তোজাং মানি বরকনো কবাংমা স্কুল রগ এবা খেবা স্কুল রগ নারক জাখা বরকনো স্কুল রগ তনি মানি ইয়াগুলো বরকনো যতনিনো টেস্ট খাইকা সো টেস্ট খাই মানি ইয়াগুলো কবাংমা বরকনিনো নেগেটিভ মানখা নেগেটিভ মানি বরকনো হাইনো হাই নগ কি ফিল বাই রহর জাখা যারা ফাতার নিসিমি রেলও খাই ফাইনাই রংনো ঠিক আছে ইনকে তাবুকসা জরা তুইতো আবনো আপডেট সো নরকনি কমেন্ট রকবাং পড়িনাই ও লাইভ ভিডিও গানাগিনি নরকনি বাই কক সালাইनाय गोबांमा नरकनि सुमुरक तंनाय अंनाय तामनि हिंका ओ जरा सालनै सालथाम रंनि नरक बाय आं कोरोङै माय आं तंमानि बागै सो पुइलावनो जेटा बापन बो साल ब्रुम ब्रुम नानि लाइभ नाय आं बाय कोरोङो सो बो पुइलावनो जेटा कमेन्ट खालायमानि त्रिपुराव कोरोना मानजारे ताबुक सक जरा तुइ बुसुक अंखा सा त्रिपुराव ताबुकसा जरते बापन 156 माने 156 अंखा त्रिपुरानि टोटल केस और आबनि बिसक खरकनै जेटा बायरेव दङ आबंख खरकनै आउटसाइड त्रिपुरानि फातार तै रिकभार अंखा सिनि त्रिपुरानि आबंख 29 पेशेंट रिकभार अंखा और एक्टिवली ताबुक त्रिपुराव दङ 172 आबंख सिनि लेटेस्ट सिनि जेटा त्रिपुरानि अपडेट इनका तिनि सेंट्रल गवर्नमेंटनि सिमि एबा खबा हा कतरनि साखाम नायकलनाय बदल रक फायका तिनि त्रिपुराव तामो देबबर्मा इरेन जय देबबर्मा सारिक गाहाम तारा ननबो सारिक गाहाम जेटा तिनि भारत हा कतरनि सेंट्रल साखाम नायकलनाय बदल रक तिनि त्रिपुराव फायका त्रिपुराव फाय बरक जीबी विजिट खालायका गानागेनि त्रिपुरानि जारा तंनाय दिनि साखाम नायकलनाय बेदक संबायबो कायसा कक चापलाय मुंनि कक चावलायखा सो बरक ककतुमा थुमनाय रंना ओ ककनो साका जेटा त्रिपुरानि ताबो जे कारेंट सिचुएशन बेलायनो चावो तामनि हिंका जेटा लकडाउननि गानागिनि त्रिपुरानि जे कोरोनानो तुय हेल्थ जे नायकलनाय साखाम नायकलनाय बरंनि जे ताबुकनि जे सिस्टेम तंना आबो बेलायनो चाव मानि ककनि तिनि जे सेंट्रल गवर्नमेंटनि होइते एबा सेंट्रल भारत हा कतनि जारा साखाम नायकलनाय बेदल रक नायकलनाय रक बरक तिनि त्रिपुरा फाय विजिट खालायनानै बरक ओ ककनो साका ठीक আছে इनका प्राणजित रियां बो जेटा कमेंट खालायका लकडाउन सिनि त्रिपुरा साराव बो जत नुखुंग मुई कुथुं कायलायनानै नुकजाखा सेलाय बरक रक बकस्रां अंमानि अं बायखा हामबाय लकडाउन ताइ ननबो प्राणजित रियां अब हाइनो लकडाउन जराको तामो खालायनाय जतनो नगो तंगै मुई कुथुं कायलायो अब बेलायनो सामानि कक जेसु मानसा तंलायो सो अब तो बेलायनो काहामनि कक नो रेशमी देबबर्मा ताबुक बाक्सा बेंगालुरु कसाजाक तंबायो कुनो बाइक ट्रेन बाय बाक्सा सियानि बागै फाइमालिया बरकनो तुगुना बागै तैसा ट्रेन बास दे रजागानो रेशमी नाइडी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट नि होइते साइ रजाक रेल चलिनाय लोकल रेल चलि दङ नरक लोकल ऑनलाइन तै जारा फातारा कसाजा ऑनलाइन तै नरक कांटेक्ट खाइ मानो रेल स्टेशन थाङो जे रेल कय तारिख चलिनाय बुफुरुक चलिनाय नरक कांटेक्ट खाइ मानो सो रेल तो ऑलरेडी चलिनो दङ तिनि ऑलरेडी बेंगालुरनि सिमि कायसा रेल फायका त्रिपुरागो रेल फायख माने सपाय दङ बेंगालुरनि सिमि खाना 16 तारिख खाना तै कायसा रेल ऑलरेडी बेंगालुर चेन्नाई नि सिमि अंगै आगरतला अंगै कायसा रेल मालखुं फाइनानि चान्सेस दङ ठीक আছে गा बिनि परे गोबांमा कमेन्ट खालायका गण दन्तुब्रा निनि कक बो बिजा अं वातै नबर फायो निनि कक बो बिजिया अं गणद सिनि यांगतो वातै नबर ताबुसो जरातै फायो ख আগরতলা তো মনাগৈ তংখা নখা আগরতলা ওয়াতি নম্বর করে ঠিক আছে বাপর ওকে যে চিনি ত্রিপুরা সারকে বুফরুক লকডাউন খুলনাই দ্বারা চিনি ত্রিপুরা ওকে চিনি ত্রিপুরা লকডাউন খুলনানি তো কোনো চান্সেস করেই ওভারঅল ইন্ডিয়া লকডাউন খুলগলা যেটা অলরেডি ধরো সাইমানো তারপর লকডাউন পার্ট 3 ও লকডাউন পার্ট 3 ফাইনাই 17 মে জোড়া চলি নাই 17 মে নি আগলো লকডাউন পার্ট 4 ফাইনাই ঠিক আছে बिनि परे दिनेश त्रिपुरा सारिक गाहाम द्वारा ननबो सारिक गाहाम जैक्सन देबबर्मा सारिक गाहाम द्वारा ननबो जेकी ननबो सारिक गाहाम जेकी बिनि परे शिवम देबबर्मा सानजा जरानि सारिक गाहाम ननबो सारिक गाहाम शिबु देबबर्मा बिनि परे सन्धियाराम देबबर्मा त्रिपुरानि मन्त्री ले मुं सिमिसे
kaham le khlaimaya sini borok tripura go phaimani kaham ke nai kulia Sandiaram khapang nung je kok saka hoitoba nung nini jagao khub kaham kong na sakana but ang abono sanai kaisa kong o live norok sai mano chini MLA hindi minister hindi aborok no norok no boot rugo norok no kaplai khlayo borok no boot gana ke borok no norok ni thani thango norok no borok no মন্ত্রী senamo norok no borok no boot rugo MLA senamo MDC senamo EM senamo so abo norok no wan sukdi tabukni o jorago o jungjalni jorago sabo norok no chubachu khlaika sabo chubachu khlaya abo norok no wan sukdi bishi bani jorani yagola haino hai chongmari sopai o chongmari go norok sabono chongnai abo totally norokni one sumo personal matter abo norokni personal choice abo ni own choice ঠিক আছে এনকে বিনি পরে কবাংমা কমেন্ট ফাই তংখা আং তরুকে পরিনানি নাইও বিনি পরে সন্ধ্যা বাপন দেবর্মা তিনি রগক খাই করোনা পজিটিভ মানজাং নাই রগ দেতং তাবুক সজরাতি তো বাপন তিনি রগত তাবুক সজরাতি আবহাই পজিটিভ কেস র তাবুক সজরাতি তো সবাই অখ মেবি যদি সবাইকে হরনি 10টা এবং 11টা জরা মা নাই সিংলাই নাই কারণ টেস্ট ত্রিপুরা তাবুক টেস্ট চলিনো দङ সো যদি ফাইকে হরনো আপডেট মানি থানাই ঠিক আছে বিনি পরে খাপাং ত্রিপুরা বাজবাই ফাইনাই রকনো কোয়ারেন্টাইন তনি জাকনাই দই এবা বরকনো কোভিড-19 টেস্ট খাইজাকনাই দই দা খাপাং বরক যারা ফাইনাই যারা বাসো তংনাই বরকনো অলরেডি বাসো কানাস কাংবো টেস্ট খাইও চুরাইবাড়ি যেটা আসাম আগরতলা এবার ত্রিপুরানি চিনি যে এন্ট্রি বর্ডার হনি মানে চুরাইবাড়িও বরকনো অলরেডি টেস্ট খাই যাব যতনো টেস্ট খাই যাব যারা ফাতারনি ফাইনাই অলরেডি চুরাইবাড়িও কাইসা স্পেশাল সাখাম নাইকলনাই বেদেকনি আদংসং ও জাগাও তংজাক বরকনো টেস্ট খাই মানে ইয়াবলনো বরকনো ত্রিপুরাগো এন্ট্রি রুজাগো সো উবিন চন্দ্রন চরখি সারিকাহাম দ্বারা নরব সারিকাহাম ni naimoni deborma bengaloni train de tongkhodara bengaloni train তিনি ফুংনি 9টা চলিথাই কক তিনি ফুংনি 9টা নি সিমি সো নরক যারা মিস খাই পাইখা যদি মিস খাই তংখে নরক হাইনো হাই গভর্নমেন্ট নি হেল্পলাইন নাম্বার দङ ওই হেল্পলাইন নাম্বার বাই করংদি যেহেতু রেল অলরেডি চলিজাক দङ রেল অলরেডি চলিজাক হিংকা নরক যতন রেল স্টেশন অনলাইন তুই রেল নি টিকেট টাননানি ট্রাই খাইদি ঠিক আছে রেশমি দেবর্মা হামবাই বেলাই ননব হামবাই বুকো দারা কেরল নি কিসা সারি লেহেন ত্রিপুরা কেরল নি হিংকা আবনো সানায়া কেরল বো সেম নো কেরল নি বো রেল চলি দङ নরক রেল কাউন্টার এবা রেল স্টেশন নরক নি অনলাইন তে টিকেট টানি নরক ফাইমানো ঠিক আছে ইনকা হারলি পি দেবর্মা করোনা আপডেট বাহাই 17 তারিখ খুলুক নাই দা 17 তারিখ খুলুক জাকলাক 17 তারিখ নি পরে লকডাউন পার্ট 4 ফাইনাই সো 17 তারিখ তো অন্তত লকডাউন খুলুক জাকলাক কারণ 17 তারিখ লকডাউন পার্ট 3 পাইনাই বাট পার্ট 3 নি পরে পার্ট 4 17 তারিখ নি পরে ফাইনাই অলরেডি যিনি প্রাইম মিনিস্টার যেটা সাকলাই মানে ঠিক আছে জন্তি কেওয়া বেঙ্গালুরু নি ত্রিপুরাগ থাঙ্গনাই রকন কোনো পজিটিভ রক দে মানজাক খাদারা তাবুক সজরা তুই তো বেঙ্গালুরু নি ত্রিপুরা ফাইনাই রকনি কেবনি পজিটিভ কেস করে তাকো বরংনা অলরেডি টেস্ট খাই দङ চেকআপ খাই দङ সো পজিটিভ কেস বরংনি থানি করি খ হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানা নি খে তামো তাবুক সাকজরা ফানো ট্রেন চলিনা কক সায়া ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট নি বুফ্রুক ট্রেন চলিনাই সাইদে মান্য দ্বারা নুং তিনি এবাকেবা তিনি তো অলরেডি বেঙ্গালুরু ট্রেন ফাইকা তাকো ইনকা খানা রগ নাইসিংদি খানা চেন্নাই নি সিমি কর্ণাটক নি সিমি ডাইরেক্ট সিনি আগরতলা কাইসা ট্রেন দङ সো নরক আবনো ট্রাই খাইদি নাইনানি বাগৈ সো ট্রাই খাইদি নরকনি SMS র করিনানি বাগৈ ট্রাই খাইদি নরক ও জায়গা তংই তামহিনতাই যে রেল স্টেশন তংনাই ও রেল স্টেশন বাই নরক অনলাইন তে টিকেট টানানি ট্রাই খাইদি মুজেস্তিপ্রা পোলানো দ্বারা পুইলাওনো দাঁড়ানো গোটি বিনিং মোজেস নব গোটি বিনিং সারিকাহাম লক্সকর ত্রিপুরা নব সারিকাহাম পতঞ্জয় ত্রিপুরা ওই বিনি পরে জুলো তাবুক খরক বুসু করোনা মানজাক স্যার জুলো চিনি ত্রিপুরাগত তাবুক অন্তত যেটা টোটাল কেস মানে 156 চিনি ত্রিপুরানি
recover to 29 nono saka active tongo tabuk jeta manjakjak tabuk bo GBO borok naijagoi tongo 127 jon 127 আর আউটসাইড tongo 2 hinke India ni bahai update abo bangro nai norokno ঠিক আছে discharge ba ongkha hinoi khana mani kubida amo in discharge to dini 29 jon tabuk sajorati ongkha CR Riang Meska গণধন সেন ত্রিপুরা চিনি ইন্ডিয়া করোনা বাদে বাড়াইনা কমি চিনি ইন্ডিয়াও তাবুক তো করোনা বাড়াইনো দङ যেটা সাল থাংদোর পজিটিভ কেসেস রক বাংমানি সু নুগুই দङ ঠিক আছে ইন্ডিয়াও তাবুক বাহাই বারিখা আবাবন নাং আপডেট ওরই রোয়ানো নরক যতন চিনি ত্রিপুরা গ নি তামক খবর বা আরলে দ্বারা চিনি ত্রিপুরা গ মিয়া সুক জরা তুই তো মানজাগলিয়া তিনি ব আই হোপ সো মানজাগলা সো টোটাল তো চিনি ত্রিপুরা গ সাকানো 156 Abhinav Sachin Debarma. Dara Tripura coronavirus positive Khorok Busuk Tongkho. Tripura go Tabuk Shazaratoi 127 positively Tongosini Tripura. Pohar Jomatia Tabuk Fight Tongnai Roknoke Sabo Charaway to Bunai Sadara. যদি নরক গভর্নমেন্টে যেটা ওয়েবসাইট রজাক তং তামানি হিংকে ও জায়গা যেটা তাম তংনাই covid19.tripura .gov. aboni agolo nini .in ni o jaga jara form fill up khlaika borong ni bagai relo jot samung numung government ni simino ব্যবস্থা khlai jagoi tong ঠিক আছে Shimbut Debarma মন্ত্রী MLA hayakhe ba government chubaya no mani chaya chubaya hin mani chaya abjad jani ব্যাপার শিবম দেববর্মা abjad jani personal matter nombona reply reimano CR Riang Meska Tripura go discharge go ongkha hini khana manike kubide dara kubino তিনি রগলে কোনো মানজাগলিয়া দেবলে দ্বারা কোনা তাবসা ধরাতে তো সাইমিয়ে কো হারলি পি দেববর্মা আব 11টা এবং 10টা নি পরে সাইমান নাই ঠিক আছে যদি মানজাগ ফানো ধীরঞ্জন ত্রিপুরা কাহামন জুলো হামবাইসার ননবা লামস কেরলনি কোনো স্টেপ নাজাক মানে সাইদে মান্ন দ্বারা সিএসকে মেসকা কেরলনি বাগৈ তো তাবুকসা ধরাতে কোনো আবহাইকে স্টেপ নাহার জায়গা হ গভর্নমেন্ট নি সিমি হুন্দি আবহাই আং আবহাই চিনি থানি কোনো আপডেট করে বাট নরক যদি ফাইনাম বুঝুকিয়া লোকাল ট্রেন অলরেডি চলিত নর লোকাল ট্রেনের টিকেট টানে ফাই মানো বিনি পরে আবনো যদি তাবুক নরকনি যদি কেবনি কোনো কোশ্চেন তংখে নরক আতিখিনো সুই মানো কনফিউশন তংখে আর নরকনো তাবুক ট্রাই খাই নাই সিনি ইন্ডিয়ানি বাহাই কন্ডিশন আব নরকনা আপডেট রুনানি বাগৈ তাবুক জরাতে সিনি ইন্ডিয়া গো বুসুক জরা সয়খা টোটাল কেস বুসুক অংখা আব নরকনা আপডেট রানানি কিসা ট্রাই খাই নাই নরক জরা নুই তংনাই নরক Karena norok abu sai mana ani kaise YouTube already account tongo honi ga norok ani YouTube bai bo gedalai mano ani YouTube bai bo gedalai norok ni question rok tongkha ani YouTube ti phana ang norok no try khlayo update runa ni bagai norok o jaga phano norok YouTube na subscribe khlai nai mano so jodi naikhe tabuk sa jorati sini India bo tini ongka shukrobar yani ki fasal Friday tini Friday sak joratui sini India wa tabo total 81,970 plus sini India go tabo total case corona ni aboni bishoy active tongo abongka 51,401 51,401 ongka active case sini India go tabuk sak joratui abotai bo bari nai engkai recover ongka 27,990 engke recover খুব কাম করুম খেনা অমই দङ recover 27,990 আর death তাবসা জরতি বরক থৈকা সিনি ইন্ডিয়া আবংকা 2,649 তাবসা জরতি যেটা থৈকা 2,649 বরক থৈকা সিনি ইন্ডিয়া তমল রিয়াং নুলে বড় বজাগাও হাই কেরলনি তাবসা জরাতই সিনি ইন্ডিয়া গো হাইনো হায়াং রিপিট খাইরো সিনি ইন্ডিয়া গো তাবসা জরাতই 81,970 টোটাল কেস আর আপনি বিষয় অ্যাক্টিভ তঙ্গ 51,401 recover অংখা 27,990 death অংখা তাবসা জরাতই 2,649 অংখা recover ইনকে হাইয়েস্ট তাবসা জরাতই সিনি ইন্ডিয়ানি মহারাষ্ট্র যেটা মহারাষ্ট্র যতনি সাই গোবাং করোনা কেস তঙ্গ নর্থ ইস্টনি বিষয় হাইয়েস্ট সিনি ত্রিপুরা
बिनिपर सेकेंड तो तंग आसाम इनका महाराष्ट्र जेटा हायेस्ट महाराष्ट्र ताबो बाहाय कंडिशन आं नरकना किसा साइरोआनो महाराष्ट्र तिनी शुक्रबार एबा फ्राइडे तिनी साक जरातुई 27,524 महाराष्ट्र 27,000 इनका आबनी आगलो निनी तमिलनाडु 9,000 गुजरात 9,000 दिल्ली 8,000 प्लस राजस्थान 4,000 प्लस मध्य प्रदेश 4,400 प्लस उत्तर प्रदेश 3,000 प्लस वेस्ट बंगाल 2,000 प्लस पंजाब 1,000 प्लस तेलंगाना 1,000 प्लस उड़ीसा 600 केरल पुला कबांग तंग माने केरल ताबो only 506 प्लस इनके आसाम 87 टोटल केस आसाम 87 आबनी आगलो चिनी नॉर्थ ईस्ट नि विषय मेघालय 13 मेघालय 13 जन मणिपुर खरगथाम मिजोराम खरगसा सिक्किम जेटा चिनी त्रिपुरा इंडिया नि काइसा नॉर्थ ईस्ट नि स्टेट सिक्किम ताबुकसा जराते कोरोना फ्री स्टेट हनी मानसो सिक्किमो ताबुको कोनो धरने कोरोना केस करे सो आबंका सिनी इंडिया नि अपडेट ताबो नरकना वर्ल्ड नि अपडेट बो रइरवानो वर्ल्ड तो बाहाय कंडीशन तंग बो जगाओ बाहाय कंडीशन ओंगै तंका बो कंट्रीओ बाहाय कोरोना नि अपडेट अबबां पुरा वर्ल्ड नि आं नरकना रनानि ट्राई खायने आबनि सिकां सन्दियाराम त्रिपुरा लॉकडाउन ताइबो बारिखे सिनी बरकले मा चाया मा नंगया ओंनाय काम बकरी ख सन्दियाराम नाइदि जति लॉकडाउन बारिफानो किछु किछु सामुं हमुं चलिनाय जेटा ग्रीन जोन एरिया रवा दलाई डिस्ट्रिक्ट सिमिन रेड जोन चिनी त्रिपुरा तो वेस्ट त्रिपुरा तो गुमती के ऑरेंज जोन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिपाहीजला खुआई अब जतनो निनी ग्रीन जोन नि एरिया को क्लाइनाय ओ जागा रवा अब हाइके सामुं रक तांगजांनाय ऑफिस हुंडी जतनो सामुं चलिनाय सो ओ जागा इकोनॉमिक बैलेंस रमी नारकना बागै जतो सामुं न तंनाय गाड़ी रकबो चलिनाय ठीक আছে जनिति केवा बेंगालुरु त्रिपुरानि बरक अनेक तंख द्वारा ताबुक फानो हिनकेला लोकल ट्रेन टिकेट डायरेक्ट स्टेशन थांगुई दे खाई माननो द्वारा नुं डायरेक्ट स्टेशन जति निनी स्टेशन गाना हंके नुं डायरेक्ट स्टेशन थांदी आ जति स्टेशन जति गाना या हंके ऑनलाइन ति ट्राई खालाय दी जेहते एंड्रॉइड फोन जतनि दङ सो ऑनलाइन तिनो ट्रेन नि टिकेट ताननानै ट्राई खालाय दी जन्ति केवा ठीक আছে फ्लाइट बो चलिनाय मे बी नाइदि 16 तारिखो तामो साकलाय दं सेंट्रल गवर्नमेंट सन्तोष देबर्मा 17 तारिख नि परे लॉकडाउन बादे बारी नाय 17 तारिख नि परे लॉकडाउन पार्ट 4 फाइनाय सो लॉकडाउन बारी नाय फियाकबा किछु जागाव लॉकडाउन दुजागला ठीक আছে इनका वर्ल्ड नि अपडेट आं नरकनो रइनाय ताबुकसा जरते ओवरऑल वर्ल्ड तो जति नायके सिनि कोरोना नि केसेस ताबुकसा जरते 45,58,625 केस ओवरऑल वर्ल्ड तो बुसो 45,58,625 ओवरऑल वर्ल्ड तो कोरोना नि केस आबनि बिसो डेट अंका ताबुकसा जरते 3 खाबरक आबंका 3,04,238 प्लस 3 लाख बरक ऑलरेडी 3 का कोरोना वायरस मानजागै ओवरऑल वर्ल्ड नि रिकवर अंका 70,23,223 बो बरक रिकवर ओइ थांका ओवरऑल जदि सिनि वर्ल्ड नि फाइसि नायका इनका ओवरऑल वर्ल्ड नि विश्व ताबुक बो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टॉप 1 तंख अमेरिका हो ताबुक कोरोना नि टोटल केस अंका 14,59,684 टोटल केस आबनि विषय अमेरिका को हाईएस्ट रिकॉर्ड ताबुक बरक थै माने आबंका 86,970 बरक ऑलरेडी अमेरिका थै गाब रिकॉर्ड अमेरिका नि बरक थै माने सेकंड पोजीशन तो स्पेन ताबुक जरते 2,74,367 टोटल केस नोका और स्पेन ताबुक जरते बरक थैका 27,459 बरक स्पेन ऑलरेडी थैका इनका राशिया तब थर्ड पोजीशन सबाइका राशिया तबुक जराते केस नुकजका 2,62,843 केस अपनी विषय 2,480 है बरक
थैका इनका बिनि इम्पोर्टेंट क कंका सिनि जे गानानि स्टेट आबंका बांग्लादेश कंट्री बांग्लादेश बाहाय कंडीशन आं आबनो साइरानाय बिकॉज बांग्लादेश सिनि त्रिपुरानो किटिंग पाइजाक सिनि त्रिपुरानि गानागिनि कंट्री अंका बांग्लादेश इनका बांग्लादेश ताबुसा जराते 20,056 total case बांग्लादेश आबुनि बिसियो डेथ अंका बांग्लादेश ताबुसा जराते 298 borok dead ongka Bangladesh ika overall abongka tinini Indiani Hindi Phatarni Hindi jeta norokna update romani so tabu joti noroni ke bani kono confusion tongke any question of joti noroni thani lockdown related sini Tripurani kono related joti kono question tongke sumung tongke norok comment khlai mano ang try khlaina norokni comment no reply ronani bagai कुदुंबा जरानि आगोनो तिनि हायनो हाय फेसबुक लाइव सबाय खा तो फाइनान्शियल रगबो नरक बाय लाइव तंगनाय नरक गदालि तंगदि आतिखेनो तिनिनि आनि फेसबुक नरक दुखाना बाहाय तंबाय नरक सो नरक बाहाय तंबाय आबोनो साबायदि नरक जति काहाम तंखे सुंबो काहामनो तंगनाय नरक जति ओ जरागो जतनो काहाम करं खेनो थानसा खलाय खरकसा ते खरकसानो जुबा चु खलायके चुंबो नरक बाय बाक्सा चुंबो जुबा लाइबो माननाय चुंबो जुबा चु खलायनाय जेसु मानसा ठीक আছে सो नरक जति काहाम करं खेनो तंगमाखे सिनि दफाबो काहाम करंनो अंगनाय जों हायजारा आं आनि प्रत्येकटा लाइव भिडिअ आनि जेटा आनि मटो एबा केबा जे ककनां सब समय सावो आने जेटा चिनि ओ जेनारेशन विशेष खलाय जारा पारा आमचायरागो तंगनाय ताबो रों सुरों नाजाक एडुकेटेड पार्सन होनजागो विशेष खलाय कलेज पाइजा यूनिवर्सिटी पाइजा के सिनि ताबो राइट टाइम जों ओ जरागो सिनि फैमिली नो सिनि पेरेंट्स रंनो सिनि विलेज रंनो जों डेभलप खालायनानै जरा जों बाहायके बरंनाय एडुकेटेड खालायनाय एबा केबा जों बरंनो बाहायके बुजिरोनाय आबंखा सिनि ओ जरागो इम्पोर्टेंट स्टेप जों हायजारा फर्स्ट जेनारेशन सिनि त्रिपुरा सारावनि बिषय जों नाहारना नांनाय रबार्टसन जेटा साका लकडाउन एक्सटेंशन दे अंखा लकडाउन एक्सटेंशन अंगनायनो 17 तारिखनि पर लकडाउन पार्ट 4 फाइनाय सन्जित देबरमा सारिका हामदारा नरबो सारिका जे कं नरकनो ओ कंनां साइतमनि बिकॉज ओ कगां तामनि बागै साव तामनि हिंगा कोरोनानि ओ जरागो जेटा कोनो मकलो नगिया बेमार ताबो बिथिस नामे मेयखो वैक्सीन मायखो सो आबनि बागै जों जरा फातार रगो परि तंनाय गानागिनि सिनि जरा एडुकेटेड जों तंनाय जों सिखलारक तंनाय जरा सिनि आमा बाबु संना सिनि पारा आमचानि लुकुरंनो जों मा बुजिरोनाय ओ जरागो जों जेसों मानसा सोशल डिस्टेंस मेंटेन मा खलायलायनाय आर मोस्ट इम्पोर्टेंट कम जरा ताबो मास थुबिया हंके बरना रां 100 टाका खलाय फाइन नाजागै दङो तिनिबो गोबांबा बरनो नाजागै दंखा आर ओभारअल सिनि त्रिपुरागो ताबुकसा जराति सारिकनि दाम सिनि जरानि सिमि फुंनि दामबा जराति निनि कर्फ्यू रजाक दङो सो ओ कर्फ्यू नरके ता नखर बायदि सो बेसिकली आबनो तिनिनि लाइव भिडिओ खाना नरक बाय हायनो हाय कताल अपडेट दियै एबा केबा जदि कोनो धरने अपडेट तंखे नरक बाय फायां कक्सानाय आतिखना आं नरक बाय अपडेट खायनानै आं नरकनो ट्राई खायनाय सन्जित मुम्बाइनि बरफ ले बुफुरुक तलां जाकनाय अंखा सन्जित अलरेडी लोकल ट्रेन चलिजाक दङ नों सायमाना जेटा नों रेल स्टेशन थाङै नों तानै मानो रेल स्टेशन थाङै नों अनलाइन टिकेट तानै नों फायना हंके निजिनि रांबाय नों फाय मानो ठीक আছে इनके समीर देबबर्मा समीर हामा समीर तमा समीर देबबर्मा हामारे देबबर्मा सारिका हाम दारा ननो ए ननो सारिका हाम सो खाबानि ताकुताय बुखु आशुगनो मेबी तिनिनि लाइव भिडिओ ते जति नरनि कोनो सुमुं तंखे नरकनो जरा फातार हास्त कसाजां नरकनो आबनो कयमुं तंनाय नरक जति कोनो कारणे त्रिपुरागो फायना मुसुइ तंखे ताबो अलरेडी रेल जलि दङ नरक थाङै काउंटार थाङै रेल टिकेट तानिया कारि अनलाइन ति नरक रेल टिकेट तानै मानो जेटा सिनि तामहिते बाराथा कतननि हापां तंनाय हापां अलरेडी सागलाय जाब निबिदिता त्रिपुरा सारिका हाम दारा वातुइ फाय दङ हायनि बागै निनि लाइव बो फाइमालिया नंले बाहाय काहामदा वातुइ तो आगरतलागो किसा किसा फाय दङ पेने पेने के आसा काहामके फायाखो आं तो काहामनो दङ निबिदिता खाख्लाय नंबो काहामनो तंना हनै लकडाउन नि ओजरागो कोरोना नि ओजरागो काहाम करंनो तंदि सो आं ताबसो जराते काहामनो खानानि सिमि नरबा आतिखेना कन्टिन्युअसलि थांनाय सालावनाय हायके लाइव फायनाय नरबाय कक सानाय ते नरकनि क्वेश्चन तंखे नरकानो इनबॉक्स तै फानो नरक कमेन्ट खाय मानो ते किसा कक अंखा
ani jara live video ni pore o video jara nugnai ba keba tabu jara nugui tongnai kebangma borok rok tongo jeta dara Hyderabad ni train bukrok phainai norok jara tabo atike sui tongnai bo jagani rail bukrok phainai norok jotono rail station o online ti ticket tanai mano rail already cholino tongo gana gini jodi norok jodi chongkha government ni helpline phainai ke helpline number be call khlai norok ni amchaini MLA rok be kok sadi norok ni amchaini chairman tongo block chairman tongo SDO tongo DM tongo SDM tongo norok jar area ni jar amchaini SDM DM MLA rok be try khai di contact khlainani because o jorago norok borok ni thani chubachu maya hanke bo jorani norok chubachu mannai ko jora norok borok bai contact khai di chubachu sandi abang kha kok because tabo ongka jotoni chai most important kok hello dara nonobo hello Moses the most important kok ongka abono o jorago chung jotono ma chubachu khlainani abang kha jotoni chai important kok ঠিক আছে so khamani takonte bukhuk asukno tinini bagai ani Facebook live आधा घंटा उनका खाना hai sharik jorao atikena update nai norok khana simi so asungno norok jodi abahai ke tai kono update manam sekali YouTube chongo YouTube bai norok gadale ani YouTube no norok subscribe khai mano norok jotono kaham kurung khena tongdi kaham kurung khena corona ni jorao tonglai di khoroksa no chuba chuk khlai lai di jesung mansa nijeri sakno banaikol di stay home save life for kaham khana hai norok bai malainai jotono no khulungkha khana tei se malai pinai jotono kaham kurung khena tongdi te jotono sakno kaham kurung tongdi nai bai chaituk di so jotono no khulungkha khana hai malai pinai for kaham